morning. Welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about past perfect and past perfect continuous tense. So, if you want to know about the more explanation about this lesson, please watch my video. Guys, good morning. Welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about past perfect and past perfect continuous tense. Yeah, in the last meeting or in the previous video, I have explained you about present perfect and present perfect continuous tense. So today, that's about simple past. That's connected about past perfect and past perfect continuous tense. Okay guys, what will be learned in this occasion? The first is use, yaitu penggunaan. Yang kedua ada form, rumus. And next ada time precise, kata keterangan waktunya. Next ada example, contoh. Yang empat ini yang bakalan kita pelajari di past perfect and past perfect continuous tense. Okay, first we're going to the use, penggunaannya. Yang pertama itu past perfect. Nah, we use it when one action happens before another past action. Nah, maksudnya di sini past perfect ini kita menggunakannya ketika satu kejadian itu terjadi sebelum kejadian di masa lampau itu terjadi. Nah, contoh, aku sudah makan sebelum aku pergi ke sekolah. Nah, jadi aku sudah makan ini itu disebut past perfect tense. Nah, kejadian sebelumnya apa? Aku pergi ke sekolah. Next, ada past perfect continuous. Nah, past perfect continuous ini penggunaannya, we use it to show that an action which started in the past continued up to another point in the past. Nah, maksud past perfect continuous di sini, ya, kegiatannya itu atau kejadiannya itu dimulai di masa lampau dan berakhir juga pada masa lampau tersebut. Nah, jadi itu ada perbedaan past perfect sama past perfect continuous tense. Nah, we're going to the form. Nah, rumus yang kita gunakan untuk past perfect itu adalah subject plus had plus verb 3 plus object. Nah, jadi di sini kita menggunakan had plus verb 3. Untuk di kalimat negatif dan interrogatif, had tetap kita gunakan plus verb 3. Jadi di kalimat negatifnya subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Di kalimat interrogatifnya had plus subject plus verb 3 plus object. Nah, ini adalah rumus untuk past perfect. Next, ini adalah rumus untuk past perfect continuous tense. Nah, bedanya kalau misalnya ada di present itu menggunakan have atau has, sedangkan untuk past itu hanya menggunakan had. Jadi untuk rumus lainnya itu sama, bedanya itu di have, has sama had, ya. Di past perfect continuous ini kita pakai subject plus had plus been plus verb ing. Kalau ada present perfect continuous, subject plus have or has plus been plus verb ing. Next, ada rumus negatifnya itu subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Interrogative form. Ini had plus subject plus been plus verb ing plus object. Jadi ini adalah rumus umum yang digunakan untuk past perfect and past perfect continuous tense. Next, we're going to the time process. Nah, kata keterangan waktu yang kita gunakan untuk masing-masing tensesnya. Yang pertama di sini adalah past perfect. Nah, di sini bisa kita tandai dengan adanya by the time, as soon as, when, after, already, ever, never, not, bla bla bla, before. Nah, ini adalah time precise yang kita gunakan untuk past perfect tense. Next, ini time precise untuk past perfect continuous ditandai dengan before, until, for a long time or for ages, all day or evening, when. Nah, itu yang digunakan untuk present perfect continuous tense. Nah, kita pergi ke contohnya. Nah, di sini Miss gunakan yang past perfect. Di sini Miss menggunakan before sama after, ya. Nah, lihat contohnya. Kalau dia menggunakan before, past perfect itu rumusnya tadi kan sudah ada sebelumnya Miss jelaskan di slide sebelumnya. Itu past perfect setelah before itu wajib simple past tense. Nah, jadi contohnya lihat, Vinny had gone to bookstore before she went home. Nah, jadi maksudnya ini kejadian satu sudah selesai sebelum kejadian di masa lampau itu terjadi.
Nah, ini Vinny had gone to bookstore. Vinny sudah pergi ke toko buku sebelum dia pulang. Nah, jadi dia yang sudah pergi ke toko buku ini duluan terjadi kejadiannya, baru dia pulang. Ini menggunakan before. Next ini menggunakan after. Setelah after itu past perfect baru masuk simple past. Jadi after ini diletakkan setelah past perfect. Lihat contohnya, after I had finished cook, I went to work. Setelah aku selesai makan, setelah aku selesai memasak, aku pergi bekerja. Jadi before itu diletakkan bersampingan dengan simple past, tapi kalau after itu bersampingan dengan past perfect. Nah, ini adalah contoh dari past perfect tense. Jadi kalau ada kata by the time, as soon as, kayak sebelumnya tadi time precisnya itu juga termasuk dengan past perfect. Next, we're going to the example of past perfect continuous tense. Nah, di sini Miss menggunakan before ya. Yang pertama before. Rumusnya tetap sama, past perfect continuousnya dulu, past before plus simple past. Jadi before sama simple past ini selalu berdampingan. Contoh, I had been waiting for 10 minutes before the bus come. Before the bus came. Nah, jadi sudah menunggu selama 10 menit sebelum busnya datang. Next, ini Miss ada menggunakan when. Nah, jadi before sama when itu diletakkan sebelum simple past tense. Jadi past perfect continuous yang duluan. She had been living in Italy for 3 years when she lost her job. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari past perfect continuous tense. Okay guys, that's about our lesson today. Thanks for watching. Bye-bye. Okay guys, that's about your lesson today. So this is assignment time. Now I want you to write this lesson on your notebook and don't forget to submit to my WhatsApp. Nah, seperti biasa pengumpulan catatan, kalian foto satu-satu, kemudian kalian satukan jadi frame, ya. Dikumpul dengan sebaik mungkin dan harus diedit. Oke? Thanks for watching. Bye bye.